बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं सर यूट्यूब चैनल और मैं आपका मेज़बान सोहेल अकबर शिराज़ी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन किराम, माह मुबारक रमज़ान की आमद है। बरकतों रहमतों वाला महीना शुरू होने वाला है। अल्लाह पाक से दुआ है कि इस मुबारक महीने में हमें इबादत इलाही में मशगूल रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। इस माह मुबारक रमज़ान में हम अल्लाह पाक हमें तौफ़ीक दे कि हम तमाम रोज़े रखें और इबादतों में मशगूल रहें, कलामुल्लाह शरीफ की तिलावत करें और ज़्यादातर हमारा वक्त इबादतों में गुज़रे, क्योंकि ये महीना रहमतों का महीना है, बरकतों का महीना है। इसी महीने में नुज़ूल कुरान करीम हुआ है। ये 30 दिन का महीना इंतहाई बाबरकत है, इंतहाई अहमियत वाला महीना है। इस हवाले से अल्लाह पाक से दुआ है कि इस माह मुबारक रमज़ान में रहमतों के सदक़े, बरकतों के सदक़े, अपने हबीब के सदक़े, हम गुनाहगार हैं, ख़ताकार हैं, हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमाए और इस बाबरकत महीने की बरकतों की वजह से इस करोना वबा को भी अल्लाह पाक यहाँ से दूर करे हमसे और हमें इसमें मुब्तला न करे, और जो इस मुब्तला हो चुके हैं अल्लाह पाक उन्हें शिफाए कामिला व आजिला इनायत फरमाए। नाज़रीन किराम, माह मुबारक की मुनासबत से हम आपके लिए एक बेहतरीन नुस्खा लेके हाज़िर हुए हैं, क्योंकि माह मुबारक रमज़ान में इफ्तारी के वक़्त अगर शरबत न हो तो गोया जैसे इफ्तारी मुकम्मल ही नहीं होती है। वैसे भी अभी गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं, तो गर्मियों के मौसम में हमारे लोग ज़्यादातर मशरूबात इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आजकल आप देख रहे हैं कि बाज़ारों में केमिकल से बने हुए मशरूबात, रंगों से बने हुए मशरूबात, जिनमें स्क्रीन या केमिकल के ज़रिए उनको मीठा किया जाता है, जो कि इंसानी सेहत के लिए मुज़र है और उनका पीना सही नहीं है। उनके पीने से मुख्तलिफ़ बीमारियां जन्म ले रही हैं। मुख्तलिफ़ बीमारियां इंसान के जिस्म पे हमलावर होती हैं। इंसान का क़ुव्वत मुदाफ़ियती इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। इंसान के गुर्दे, जिगर, दिल कमज़ोर हो जाता है। निज़ाम ख़त्म होकर रह जाता है। इसलिए इसी मुनासबत से हमने सोचा कि आपके लिए एक तिब्बी शरबत का नुस्खा आपकी खिदमत में हाज़िर करें, ताकि आप घरों में रमज़ान मुबारक में ये नुस्खा बनाकर, ये शरबत बनाकर आप पिएँ, ख़ुद भी पिएँ, अपने दोस्तों को भी पिलाएँ, दूसरों को भी ये हमारी वीडियो आप शेयर करें। नुस्खा बताने से पहले शरबत का नुस्खा आपको बिल्कुल मैं अज्जा के साथ आज बताऊँगा। चीज़ें भी आप देख रहे होंगे, शायद कैमरे में नज़र आ रही हों कि मैंने वो चीज़ें भी लेके रखी हुई हैं, ताकि आपको अशिया लेने में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन हमेशा आपसे गुजारिश रहती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। कमेंट्स के ज़रिए हमें आपकी आरा का, आपकी राय का, आपकी तरफ से हमें पता चलता है कि आप किस किस्म की तिब्बी हवाले से वीडियोस पसंद करते हैं, और आपके कोई अगर ऐसा मसला है जिस अहबाब को, जिस खातून को, जिस हमारे भाई को, तो वो हमें अपने इसमें कमेंट्स में बता सकता है, ताकि हम उस हवाले से भी तिब्बी नुस्खा जात आपकी खिदमत में पेश करें। आइए, आपके और नुस्खे के दरमियान में मैं ज़्यादा देर हायल नहीं होना चाहता हूँ। आइए मैं आपको नुस्खे के, इस शरबत के अज्जा बताता हूँ। ये शरबत बनाना इंतहाई आसान है। आप इसको बेहतरीन तरीके से, आसान तरीके से और बहुत ही थोड़े वक्त में आप इसको बना सकते हैं। आइए तो मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें एक छटांग जो है, आप आलू बुखारा ले लें बाज़ार से, साफ़ सुथरा अच्छे वाले आलू बुखारा आप ले लें, या आपको पंसार के पास अवेलेबल होते हैं। एक छटांग आप कासनी ले लें, तुख्मे कासनी आप ले लें एक छटांग। एक छटांग आप इमली ले लें, आपको शायद नज़र आ रहा होगा, ये एक छटांग जो है आप इमली ले लें। एक छटांग जो है आप गुल बनफशा ले लें। ये तमाम बेहतरीन अज्जा हैं, ये दिल व दिमाग के लिए तमाम अज्जा बेहतरीन हैं। ये जिगर को ताकत देती हैं। और संदल आपको पता है मुफर्रह कल्ब है, खुशबूदार होता है। आप इसमें 1 तोला या 2 तोला अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, क्योंकि ये और कासनी थोड़े महंगे होते हैं। आप इसमें गाव ज़बान ले सकते हैं, ये मुफर्रह कल्ब भी है, ये जो है ना दिमाग को भी ताकत देता है, ये जिगर को भी ताकत देता है। और इसमें आप गुले नीलोफर लेके ये भी आप एक छटांग ले लें। ये तमाम तकरीबन अज्जा एक एक छटांग है।
آپ کوشش کریں کہ یہ آپ صاف ستھری اور اچھی بازار سے چیزیں لے لیں اور ان کو پھر گھر میں آپ صاف کر لیں، تاکہ یہ جو ہے آپ کوئی اس میں کچرا وغیرہ نہ رہے۔ ان اجزاء کے ساتھ ساتھ آپ اس میں اناب لے سکتے ہیں، یہ آپ کے مدافعتی نظام کو بھی مضبوط کرتا ہے، یہ رنگ کو سرخ کرتا ہے، یہ چہرے پہ نشانات کو ختم کرتا ہے، یہ مفرح قلب بھی ہے، مقوی جگر بھی ہے، یہ معدے کو مثانے کو طاقت دیتا ہے، خون کو صاف کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کیسا شربت آپ کو زبردست میں بتا رہا ہوں کہ آپ ایک شربت پینے سے آپ اپنے رنگ کو بھی صاف کر سکتے ہیں، آپ یہ شربت مصفہ خون بھی ہے، آپ اپنے خون کو بھی صاف کر سکتے ہیں۔ اور اس میں یہ ہے لہسوڑے، آپ لہسوڑے عام چیز ہے، اچاروں میں بھی ڈلتے ہیں، گھروں میں استعمال ہوتے ہیں، آپ اس میں لہسوڑے ڈال سکتے ہیں، آپ اس میں جو ہے یہ بکھرا ڈال سکتے ہیں، آپ اس میں مکو دانہ ڈال لیں، یہ سارے چھٹانگ ہیں۔ آپ اس میں جو ہے سونف ڈال لیں ایک چھٹانگ، آپ اس میں گلاب کے پتے ایک چھٹانگ ڈال لیں، آپ اس میں سنا مکئی ایک چھٹانگ ڈال لیں۔ اب دیکھیں کہ یہ جتنے بھی اجزاء ہیں، یہ مکو بھی یہ گردے کو پیشاب آور ہے، گردے کی مثانے کی گرمائش کو ختم کرتا ہے، مقوی ہے، یہ گردوں کو طاقت دیتا ہے۔ اور سونف جو ہے آپ کے یہ آپ کو مفرح قلب بھی ہے اور جگر کو بھی طاقت دیتے ہیں اور انہضام کو بھی قوت، معدے کو بھی قوت دیتے ہیں، قبض بھی دور کرتے ہیں۔ یہ مفرح قلب بھی ہے گلاب، دل و دماغ کو طاقت دیتے ہیں۔ یہ سنا مکئی اس لیے ہم اس میں ڈال رہے ہیں کہ یہ معدے کے لیے بہترین چیز ہے، یہ معدے کے پیٹ کے کیڑوں کو ختم کرتی ہے، یہ معدے کو مقوی کرتی ہے۔ ان تمام اجزاء کو آپ کوٹ لیں، کوٹ کے ان کو آپ ایک رات ان کو کسی پتیلے میں یا کسی دیگچی میں یا کسی بھی بول میں اس کو آپ سب چیزوں کو بھگو کے رکھ دیں۔ صبح اس میں ڈبل پانی ڈال کے 2-3 کلو پانی ڈال کے آپ اس کو ابالیں، جب اس میں 2-3 جوش آ جائے آپ اس کو چھان لیں، چھان کے اس سے آپ اجزاء کو نکال لیں، خالص پانی کو آپ علیحدہ دوبارہ اس پہ چڑھا دیں۔ جیسے ہی اس میں تھوڑا سا وہ پانی کم ہو جائے آپ اس میں چینی ڈال دیں، چاش بنائیں، اور چینی جب پانی ختم ہو جائے چاش رہ جائے گی، یہ آپ کا بہترین شربت تیار ہے۔ آپ اس کو ضرورت کے مطابق صبح کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، سحری میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، افطاری میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس شربت کے بہت زیادہ فوائد ہیں، یہ جگر کی گرمی کو یہ ختم کرتا ہے، ہر قسم کے یرقان، کالا ہو، پیلا ہو، زرد ہو، ہیپاٹائٹس اے ہو، بی ہو، سی ہو، یہ ان کو ختم کرتا ہے، جگر کی گرمائش کو ختم کرتا ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، اس لیے ہمارے اکثر لوگ جو ہے وہ گرمائش کی جگر میں مبتلا ہوتے ہیں، جس سے ہیپاٹائٹس ہو جاتا ہے، جگر کام کرنا چھوڑ کر دیتا ہے۔ یہ شربت جگر کو دوبارہ فعال کر دیتا ہے، یہ شربت مثانے کی گرمائش کو ختم کرتا ہے، یہ شربت معدے کو مقوی کرتا ہے، پیاس کو بجھاتا ہے، خون کو صاف کرتا ہے اور یہ دماغ کو طاقت دیتا ہے۔ خلاصہ اس شربت کے استعمال کرنے سے آپ بہت زیادہ فوائد دیکھیں گے، انشاءاللہ آپ بنا کے اس کو استعمال کریں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ پھر آخر میں آپ سے میں یہی گزارش کروں گا کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹس دیں، اور اس شربت کو بنا کے ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔